नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा मोर यूट्यूब चैनल को आपण मान को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण एसएसबी सिलेबस अनुसार मु आपण मान को एमसीक्यू दउछि। बहुत खुशीर कथा जे बहु विद्यार्थी यार सठिक उत्तर कम समय भितर दे पारुछंती। सेमानकु मु हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ, शुभकामना जनाऊँ। तांकर ए प्रचेष्टा फलप्रद हो, आगु से माने निश्चित भाव में एसएसबी परीक्षा रे उत्तीर्ण होंतु। एठी गोटे कथा कहबी विद्यार्थी बंधुगण, मु जो रूप रे आशा करुछि, जेतिकी परिमाण रे आशा करुछि, सेतिकी परिमाण रे विद्यार्थी माने प्रश्नोत्तर दौ नाहंती। काहेकि दौ नाहंती मु बुझी पारु नाही। मु आउ थरे अनुरोध करिबी प्रिय विद्यार्थी बंधुगण, दयाकोरी एमसीक्यू रे भाग नियंतु, निजर प्रस्तुति को परीक्षा करंतु एवं जो दुर्बल दिग गुड़िक आपणकर रही ताकू चिन्हट करी पढ़ापढ़ी रे आउ टिके ध्यान दियंतु। आपण माने निश्चय सफल हेबे। तेणु मु आउ थरे अनुरोध करुछि, दयाकोरी एमसीक्यू रे भाग नियंतु। गोटे घंटा भितरे एमसीक्यू बाहरिबार, एमसीक्यू यूट्यूब रे आसीबार गोटे घंटा भितरे अन्य काहाकू न देखी, बही न देखी उत्तर देवाकू चेष्टा करंतु। भूल हो, भूल हेबार किछि जाय आसे नहीं। बा जोठी आपनकर द्वंद्व रही सेतक आपण उत्तर न दियंतु। जेतक जानिचंती सठिक बोली भावुचंती सेतक उत्तर दियंतु। एहा द्वारा कोन हबो ना आपण निजे निजकू परीक्षा करि पारिबे। ए सुजोग छाडंतुनी। मु आपण को आउ थरे अनुरोध करछि, मोर समस्त सब्सक्राइबर विद्यार्थी बंधुगण को दयाकोरी मो एमसीक्यू रे अंशग्रहण करंतु। भूल हो किछि जाय आसे नाही, बा जेतक जानिछंती सेतकर उत्तर दियंतु, किंतु प्लीज उत्तर दियंतु। एहा द्वारा आपण मानकर मंगल साधित हबो, आपण मानकर ही उपकार हबो एवं आपण मानकर उपकार पाई ही मु ए परामर्शटी प्रदान करुछि एवं ए कार्यटी नेछि। एमसीक्यू आपण मान को देबी। एमसीक्यू सरला परे सेही एमसीक्यू गुड़िकर उत्तर मध्य आपण मान को देबी। ए भितरे मु आत्मजीवनी दे देछि, प्रबंध दे देछि, नाटक देछि, उपन्यास देछि। आजि मु कविता, काव्य और कवितार एमसीक्यू आपण मान को दउछि। मु भाबुछि आपण माने मध्य यार सफल उत्तर देबे, समस्त एथिरे अंशग्रहण करिवे। मोर केवल एतिकी अनुरोध। आसंतु मु आउ थरे मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा। जदि कई विद्यार्थी बंधु मोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना थांती, मु तथापि अनुरोध करुछि जे दया करी मो यूट्यूब चैनल डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा को सब्सक्राइब करिवे। आसंतु एसएसबी सिलेबस रे थिबा काव्य कविता उपरे एमसीक्यू जानिबा। प्रथम प्रश्न, राधानाथଙ୍କ पार्वती काव्य आस्काइल्सଙ୍କ केउ नाटक आधार रे रचित होइछि बोली समीक्षक माने मत दियंती। राधानाथଙ୍କର चर्चित पार्वती काव्य, राधानाथଙ୍କ पार्वती काव्य आस्काइल्सଙ୍କ केउ नाटक आधार रे रचित होइछि बोली समीक्षक माने मत देई थांती। प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न, पार्वती काव्य रे केउ राजा निज कन्या सह शारीरिक संपर्क रखिथिले? आउ थरे कहि दउछि प्रश्नटी, पार्वती काव्य रे केउ राजा निज कन्या सह शारीरिक संपर्क रखिथिले? तृतीय प्रश्न, नंदिकेश्वरी काव्यटी राधानाथ काहाकू उत्सर्ग करिसंती? नंदिकेश्वरी काव्यटी राधानाथ काहाकू उत्सर्ग करिसंती? चतुर्थ प्रश्न, नंदिकेश्वरी जैत्रमणि काहाकू नहीं देइछंती? नंदिकेश्वरी जैत्रमणि काहाकू नहीं देइछंती? पंचम प्रश्न, गंगाधरଙ୍କ इंदुमती काव्यटी केउ मसिहारे प्रकाशित होइथिला? गंगाधरଙ୍କ इंदुमती काव्यटी केउ मसिहारे प्रकाशित होइथिला? षष्ठ प्रश्न, इंदुमती काव्यर कहानी केउ काव्यरु संगृहित बोली राधानाथ राय कहिचंती? इंदुमती काव्यर कहानी
କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ବୋଲି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, କୀଚକବଦ୍ଧ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ନଗରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? କୀଚକବଦ୍ଧ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ନଗରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ? ବୈକୁଣ୍ଠ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ? ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ସନେଟ ସମୂହ ଆରତି ନାମରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ସନେଟ ସମୂହ ଆରତି ନାମରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦନା କେଉଁ ଶୈଳୀର କବିତା? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦନା କେଉଁ ଶୈଳୀର କବିତା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛି, ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନର କାହାଣୀ କେଉଁ ଉପନିଷଦରୁ ଗୃହୀତ? ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନର କାହାଣୀ କେଉଁ ଉପନିଷଦରୁ ଗୃହୀତ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ତାଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କାବ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ତାଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାୟରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦାକିନୀ ସମ ନଦୀ ଶିବ ସମ ଗିରି କାନନେ କେଦାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଭାର ବିହାର ଥାଉଁ ତୋର କହ କିମ୍ପା ଏତେ ହତଶିରି। ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ତାଙ୍କର କେଉଁ କବିତାରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ହାୟରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦାକିନୀ ସମ ନଦୀ ଶିବ ସମ ଗିରି କାନନେ କେଦାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଭାର ବିହାର ଥାଉଁ ତୋର କହ କିମ୍ପା ଏତେ ହତଶିରି। ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ତାଙ୍କର କେଉଁ କବିତାରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କୋଣାର୍କ କବିତାଟି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କୋଣାର୍କ କବିତାଟି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କଣ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚୀ ରାଉତରାୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି, ସଚୀ ରାଉତରାୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 19ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବାଜିରାଉତ କବିତାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଦ ବୋଟମ୍ୟାନ ବୟ ଏଣ୍ଡ 40 ପଏମ୍ସ କୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବାଜିରାଉତ କବିତାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଦ ବୋଟମ୍ୟାନ ବୟ ଏଣ୍ଡ 40 ପଏମ୍ସ କୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? 20ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ?
परवर्ती प्रश्न सीताकांत महापात्रଙ୍କ केउं कविता पुस्तक ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछि? सीताकांत महापात्रଙ୍କ केउं कविता पुस्तक ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछि? परवर्ती प्रश्न सीताकांतଙ୍କ केउं कविता पुस्तक रे 8टी मिथ को नहीं कविता रचित होइछि? सीताकांतଙ୍କ केउं कविता पुस्तक रे 8टी मिथ को नहीं कविता रचित होइछि? परवर्ती प्रश्न रमाकांत रथଙ୍କ प्रकाशित प्रथम कविता ग्रंथर नाम कौन? रमाकांत रथଙ୍କ प्रकाशित प्रथम कविता ग्रंथर नाम कौन? परवर्ती प्रश्न चंद्रमार चूड़ी कवितार नायिका किए? से कौन करती? चंद्रमार चूड़ी कवितार नायिका किए? परवर्ती प्रश्न कवि रमाकांत काहाकू सप्तम ऋतु कहिचंती? कवि रमाकांत काहाकू सप्तम ऋतु कहिचंती? रमाकांतଙ୍କ बहु चर्चित कविता ग्रंथ श्रीराधा केउं पुरस्कार पाइछि? रमाकांतଙ୍କ बहु चर्चित कविता ग्रंथ श्रीराधा केउं पुरस्कार पाइछि? ब्रह्मवती महांतीଙ୍କ श्यामल शोभन कविता ग्रंथ केबे प्रकाशित होइतिला? ब्रह्मवती महांतीଙ୍କ श्यामल शोभन कविता ग्रंथ केबे प्रकाशित होइतिला? ब्रह्मवती महांतीଙ୍କ प्रथम कविता संकलनर नाम कौन? आउ थरे कहि दउछि ब्रह्मवती महांतीଙ୍କ प्रथम कविता संकलनर नाम कौन? विद्यार्थी बंधुगण ए थिला काव्य और कविता उपरे एमसीक्यू मु आशा करुछि यार मध्य यथार्थ उत्तर आपण माने देई परिबे देबे मु समस्त विद्यार्थी बंधु को आमंत्रण करुछि दयाकरी एथिरे अंशग्रहण करंतु और एमसीक्यू रो उत्तर प्रदान करंतु गोटे घंटा भितरे। नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामना रहुछि।